akabo aklima munu me frasiya munu bora ka on faneni kan baneni ka choroba ka faneni ka badeni no Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka ministru ku faneni ka finomanu ku faneni ku badeni ja ala e programme tiaw ma de ala ka telna ka cide ne balmo ala ka telna ka cide bi ala ka telna ka cide si ne ba nyini finomanu befe finomanu fenfe ma faneni ge finomanu fenfe ma baneni ge ay bopi horonyani damela aga fo kame communicative procureur amba ko bi amba ko sini akoko baneni ni baneni ke sur les réseaux sociaux direct kasomba wallahi bilambi ko bi ambi ko sini ni mo photo bla mo photo jugu ni kalo jugu tike kada mo la communicative procureur ko direct kasomba wallahi billahi am men nofe depuis au temps de Elaji Ibrahim Boubacar Keita ameni kelela bi ameni kelela sini ni bora alibika tiena alle chamar mega tane dimisanu ye kosila la u ben faneni ka bane mega ta papier yini ka duma u ben faneni u ben bane ne chamar de kashira ya wallahi billah ala programme ti chamar made no communicative programme de pi mais ame programme deli momunu ba bolo horonyani damela no ere chamar deu ne aras batch bola ne wara gasbi bola ne montana fene bola bolo flabe ko yede communicative progrès chamar bolo flabay e ko bi bolo flabe ko yi mon tonton Touré bolo flabe ko yi bi frère ga dematiku bla ko taso mais il va kila mun kepi bolo programme be ka kila mun kepi ko baneni akadabla sur les réseaux sociaux maniye bekanga ka tegere fo du maniye bekanga ka tegere fo programme ku no communicative programme wallahi bilade bi ko nade wa dogodo ne be ni keleke bi meni keleke sini passer on ne fora boraya kani keleke ko baneni aya dabla do fa be kaburuko do babe kaburuko no mais malien ne bi sigi ki fani badeni donc c'est bien bravo na ala e progrès ci en moi au progrès ne communicatif progrès mo ya faneni ka baneni a vidéo abeta de ameta vidéo amba dama bi amba dama sini ali sankebe ni serai ibe mine bi ibe mine sini baneni ka dabla ali commentaire bibina u nyabala de ali baneni u nyabala bi u nyabala sini ene nga vidéo de go ne be ka kuma di pour que be faneni pour que be baneni domna ne kashira ngom faneni na mo yo ke yela ko ye mais bi faneni baneni o baka mo la se kasombala bi akabo akli bravo communicatif progrès chamar bi ko bimbi ko sini ma demande nga comité FFP de toutes les bourobras de commune 4 mena a message mbabla ukasitika ne un bébé communicatif progrès amba soutien bi amba soutien sini parce que c'est trop ala made ba aga gela made ala made fa aga gela made faneni baneni sur les réseaux sociaux avec dabla bi avec dabla sini manio ay ni vidéo aya partager bi aya partager sini communicatif progrès Touré biko sini 100% chamar biko sini ja ala yi chamu ja ala de ni programme ci awma mais frère on dembi bolo de iku bla sini
ala communicatif progrès hey massa ah premier wallahi bilamiko bimiko sibi nga comité bebiko toutes les programmes de communicat tous les AGPM a bebiko bi a bebiko sibi no communicatif progrès bi a banani ga jugune Outra ala fone bayena Kabega neni sur les réseaux sociaux Atiki be frasia Kaboka fani baneni Galoka Atendo Aten buruju do Atenga quartier yere do Kaboka fani baneni Emta kasule Aga kefene Monsieur le progrès Communicate ne mɔgɔ isigi ka mɔgɔ fana bannen k'a bɛ kɔ ka ya k'a bɛ kɔ kan ka mɔgɔ bɔ ka fa neni k'a ba neni monsieur le progrès n'a tigilamɔgɔ i bɛ degré de bɔ t'a tigi k'i ni présenté n'a ma na t'a tigi ka a somɔgɔ dɔ minɛ Mali kɔnɔ a bɛ dabila sisan t'a tigi somɔgɔ dɔ minɛ a ben ala na gara cɛ ka taa n'o garda vie la a tigilamɔgɔ k'i sigi hɔrɔnya ni danbe la k'ale kɔrɔkɛ filɛ ne bi garda vie la ko parce que e bɛ farasi e b'i sigi ka mɔgɔ fa neni e b'i sigi ka mɔgɔ ba neni k'i kɔrɔkɛ filɛ ne garda vie la wa i kɔrɔkɛ bɛ taa kaso ba la baneni ka jugu dɛ balimaw baneni a ka jugu bi a ka jugu sini dɛ ani limam digo an bɛ kɛlɛ la an ma deli k'a fa neni an ma deli k'a ba neni bɛɛ b'o kalama di A à Z ale a ka vie privée an ma don a la mais mɔgɔw y'u sigi ka anw fa neni k'anw ba neni limam digo sababu la donc o ya progrès kuma lamɛn dɛ a video bɛ yen dɛ ko mɔgɔ bɛ ka bɔ ko ka limam digo ko k'o lagosi ko limam digo fa ka sɔn n'olu fa ye ko limam digo ba ka sɔn n'olu ba ye a kɛra jamana kɔnɔ dɛ aw fɛnɛ bɛ fɛ communicatif progrès i k'o dossier fɛnɛ ta dɛ i k'o dossier i k'o ta bi i k'o dossier i k'o ta sini dɛ n balimaw El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta mɔgɔ ko bi fɔlɔ ko mɔgɔ votera El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ye k'a bɛɛ ba do ta a bɛɛ ba do ta sigi musow y'u sigi yan k'a fɔ hɔrɔnya ni danbe la ko bɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta masa n se k'a fɔ a video bɛɛ bɛ yen dɛ an b'a bɛɛ bila communicatif progrès an b'a bɛɛ ci ma de A à Z an b'a bɛɛ bila ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta fa de k'a ba de u tigi bɛ Bamakɔ dɛ u kana bouger dɛ u kana bouger dɛ parce que Jaba Sura ta kɛra a mɛnna bon nin fɛnɛ kan ka kɛ de n balimaw nin kan ka kɛ bi nin kan ka kɛ sini monsieur le progrès ala y'i ci mɔgɔw ma dɛ an ka karamɔgɔw u bɛ ta u tɔgɔ ma ye k'u fa neni k'u ba neni monsieur le progrès alimami dɔ bɛ kuma dɔ fɔ u ka kutuba la wallahi bilayi u ni kaso de kan kaso alimami bɛ kuma dɔ fɔ ka kutuba la c'est interdit alimami ko an ka surasiw bɛ ka sa nord la k'olu nana ko mun na ko tiɲɛ dɔ bi tiɲɛ dɔ sini olu alimami olu kan ka minɛ bi wallahi bilayi a ta alimami saba minɛ jamana nin kɔnɔ yan alimami dɔ bɛ yen u man kan tɛ ka hali seli jamana kɔnɔ wallahi bilayi ne Samari de b'a kuma fɔ alimami dɔ bɛ yen u ye jamana u y'a ci
Almami do bora ka fo horonyani damela. Ko Amadou Koufa yagali ko be ka bara mu ga jamana kono ko tiɲɛ do bi tiɲɛ do sin. Ko il faut que kiti ka tigɛ de couronne. Kiti ka tigɛ de couronne. Olu almami ko nga ka minɛ bi. Aita olu almami fana nɔfɛ. Olu almami ye jamana ci. Olu almami do almamu do bora ka kuma fɔ. Mɔgɔ bora ka kuma fɔ hɔrɔnya ni danbe la. Ko yagali bɛ ka mɔgɔ sara 100,000. 100,000. E mɔnɔ fɔ jeunes ɲɛna Mali kɔnɔ. Olu tɛ taa kɛ rebelle ye. Masa o de la Mali tɛ kɛlɛ la dɛ. Maliyɛn denw yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ la. Maliyɛn den dama de bɛ kɛlɛ la. Masa ja programme bɛ yen dɛ. Ja ala ye ni programme de ci anw ma. Ja banani bɛna dabila san dɛ. Banani bɛna dabila. Mais progrès a fɔ Mali autorité Mali journaliste a kan ka taa communicatif progrès ka ɲininka bi ka ɲininka sini. Ko ne mɔgɔ min bɛ kɔ kan n'a bɔra ka mɔgɔ fana banni a taa balima dɔ minɛ a ka taa don kasoba la. A bɛ ni ala na kɛra cɛ a bɛ dabila sa. Wallahi bilahi a bɛ dabila sa. Alamaden bɔ i ka tiɲɛ fɔ dɛ. Ne Samaru bɛ ka tiɲɛ kan dɛ. Ne ka 2 milliards de bɛ État la. N ka Jikɔrɔni sira a été financé par El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Progrès ta mère fana minɛ dɛ. Mɛriw minɛ. An ka problème bi wallahi bilahi. Communicatif mɛriw don. A mɛri bɛɛ wele kelen kelen i k'u ɲininka. Wallahi bilahi. I tɛ bouger dɛ. An bɛ tɛgɛrɛ de f'u ye sa. An bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ f'u ye. Monsieur Touré. I Touré, Mande Mori. Wallahi bilahi. À partir d'aujourd'hui, toujours que regarde Djeliba ye. A bɛ ni ala na kɛra cɛ. Parce que programme mun bɛ ni contrôle la ka bɔ ka mɔgɔ fana banni k'e b'o kɛlɛ kɛ. Wallahi bilahi. Tu mérites même un président de la République. Tu mérites même le ministre de la Justice aujourd'hui. Massa, ministre de la Justice, avec Temeninga. Un ministre qui me dit où fanou bani. Un ministre